Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala Rasulillahil karim amma ba'. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini, hari yang baik Saidul Ayam, kita bisa berkumpul di rumahnya Allah untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang yang beriman, yaitu melaksanakan menunaikan sholat Jumat dengan berjamaah. Semoga rangkaian ibadah kita di hari yang baik Saidul Ayam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya serta kepada umatnya hingga akhir zaman. Dihimbau kepada seluruh jamaah Masjid Al-Badar yang ingin menitipkan sandal maupun sepatunya bisa diserahkan atau dititipkan kepada petugas kami di serambi sebelah kanan dan serambi sebelah kiri untuk menanggulangi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan bagi jamaah yang membawa barang-barang berharga seperti dompet, handphone atau barang-barang berharga yang lain agar dijaga, diperhatikan, jangan sampai ditukar ataupun berpindah tangan untuk keamanan kita bersama. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum ibadah Jumat dimulai akan kami sampaikan terlebih dahulu beberapa pengumuman. Pengumuman pertama, laporan keuangan Masjid Al-Badar. Saldo hari Jumat tanggal 1 November tahun 2024 sebesar Rp13.801.000. Penerimaan kas sampai dengan hari ini Jumat tanggal 8 November tahun 2024 sebesar Rp5.010.000. Pengeluaran kas sampai dengan hari ini Jumat tanggal 8 November tahun 2024 sebesar Rp4.062.000. Saldo kas sampai dengan hari ini Jumat tanggal 8 November tahun 2024 sebesar Rp14.748.000. Atas nama pengurus masjid kami sampaikan jazakumullah khairan kasiron. Semoga amal ibadah Bapak sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pengumuman yang kedua, yang bertindak sebagai imam dan khotib Jumat hari ini tanggal 8 November tahun 2024 adalah Al-Mukarram Ustadz Haji Ridho Syahara. Alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita. Azan pertama akan dikumandangkan oleh saudara Khairuddin dan azan kedua akan dikumandangkan oleh saudara Riyadi Mirin. Waktu sholat jatuh pada pukul 11:38. Selanjutnya hadirin yang mulia, untuk menjaga kekhusyuan dalam pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat, kepada seluruh jamaah yang membawa alat komunikasi atau handphone agar sementara dinonaktifkan dan dimohon untuk mengisi soft yang masih kosong di depan. Dan mari sejenak kita membaca surah Al-Fatihah. Semoga dengan keberkahan surah Al-Fatihah yang kita baca, hajat yang kita tunaikan kepada Allah, Allah kabulkan. Dan kita kirimkan surah Al-Fatihah kepada saudara kita yang terdolimi khususnya di Palestina, di Gaza. Semoga Allah tolong, Allah bantu, dan yang meninggal diberikan pahala syahid syahidah. Ala diniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana ya nasta'in dan nasyukuru Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Atas segala perhatiannya diucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. أكبر الله
أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله
illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sayyidina wa nabiyana Muhammadin wa asyhadu wa ba'd. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil abrar Muhammadin khairil anam alladhi tughna bihil hawaijul anam wa turzaku bihil khalaiku walau fil manam wa yusalu bihi kullul matlubi wal maram wa barik alaihi ya rabbi bi'adadi kulli malaikatikal kiram wa ala alihi wa sahbihi ahli at-tayyibinal kiram. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala aydan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas dasar hidayah taufik inayah pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang usia, wabil khusus nikmat iman wal Islam, sehingga dengan nikmat tersebut kita mampu hadir berkumpul di masjid yang mulia ini guna melaksanakan kewajiban kita salat Jum'ah secara berjamaah. Mudah-mudahan kaki yang kita langkahkan dari tempat kita masing-masing menuju tempat yang mulia ini dijadikan nilai ibadah serta diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita pemimpin alam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang masih terus istiqomah untuk melaksanakan sunnah-sunnah dan ajarannya. Mudah-mudahan fi yaumil qiyamah kita yang hadir dan segenap kaum muslimin mendapatkan syafaatul uzma dari beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Faqir Al-Khatib berwasiat untuk diri pribadi, umumnya kepada jamaah sekalian. Marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Takwa dalam pengertian imtithalu awamirillahi wajtinabun nawahihi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan segala apa-apa yang dilarangnya,
agar kita termasuk hamba yang muttaqin, hamba yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki tanpa disangka, tanpa diduga, dan tanpa direncanakannya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, bahwasanya makna dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berisikan daripada dua amalan zahir dan batin. Di antara amalan yang zahir adalah salat, zakat, puasa, haji. Bahkan ulama menambahkan jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara amalan yang batin adalah iman kepada Allah, ma'rifat kepada Allah, sabar, tawakal, tafwid, taslim, dan sebagainya. Apabila kita berbicara tentang keutamaan, berbicara tentang keutamaan, keafdalan antara dua amalan zahir dan batin itu, maka tentu amalan batin itu terlebih afdal dan terlebih utama. Sebab amalan batin itu letaknya di dalam kalbu. Amalan di dalam batin itu tidak dapat dimanipulasi. Adapun amalan-amalan yang zahir, kita tidak mengetahui hakikat yang sebenarnya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, di dalam surat Al-Anfal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mengenai ciri daripada orang-orang yang mukmin dengan sebenarnya. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman, alladzina idza dzukirallahu, apabila disebutkan asma Allah, wajilat qulubuhum, maka hati mereka menjadi gemetar adanya. Ayat ini dimulai dengan lafaz innama, yang menurut sebagian ulama ahli nahu merupakan adawatul hasr. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala membatasi hanya orang-orang yang mukmin sajalah yang apabila disebutkan asma Allah maka dia punya qalbu wajilat, dia punya qalbu menjadi bergetar hebat. Maka kita bertanya, bagaimana prosesnya untuk sampai kepada keimanan yang demikian rupa hebatnya itu? Tidak ada lain, tidak ada bukan dengan cara mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lain dan tidak ada bukan melainkan dengan cara memperbanyak zikrullah, dengan cara memperbanyak asma Allah. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hei orang-orang yang beriman, banyaklah engkau menyebut-nyebut asma Allah subhanahu wa ta'ala. Wasabbihu bukratan wa asila. Tasbihlah, sucikanlah Allah subhanahu wa ta'ala pagi maupun petang. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan zikrullah. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah.
bahwasanya zikir yang paling afdal, zikir yang paling utama, ketahuilah yaitu lafaz la ilaha illallah. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fawajhuhu kal badri yaumal qiyamah. Barang siapa yang biasa semasa hidupnya di alam dunia lisannya senantiasa basah dengan membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, fawajhuhu kal badri yaumal qiyamah, maka wajah orang tersebut pada hari kiamat bercahaya seperti bulan purnama. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Ibrahim Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Yusabbitullah, Allah akan memantapkan, yusabbitullah, Allah akan menguatkan, alladzina amanu, kepada orang-orang yang percaya, bil qawli tsabiti, dengan ucapan yang mantap, dengan ucapan yang kuat, dengan ucapan yang kukuh. Apa itu yang disebut dengan qaulus sabit? Ada dua penafsiran ulama. Yang pertama, Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan bahwasanya yang disebut dengan qaulus sabit dalam ayat itu adalah membaca bismillahirrahmanirrahim. Namun jumhur ulama mereka mengatakan bahwasanya yang disebut dengan qaulus sabit, ucapan yang mantap itu adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka barang siapa yang percaya terhadap ucapan yang mantap, yusabbitullahu alladhina amanu bil qaulis sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah, maka Allah akan mantapkan pula di dalam kehidupan dunia maupun di dalam kehidupan akhirat. Apa yang dimantapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan dunia, maka Allah akan cukupkan segala macam rizkinya, baik itu rizki zahir maupun rizki batin. Sebagian ulama dalam kitab Tanbihul Ghafilin bahwasanya pada saat naza, pada saat sakaratul maut, Allah akan mempermudah bagi orang tersebut dengan membaca kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam satu riwayat yang lain, Allah akan memberikan kemudahan pada saat di padang mahsyar, pada saat dirinya dihisab, pada saat dia ditimbang yaumul mizan pada hari kiamat, dan juga pada saat mereka melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan, mewahyukan Allah kepada Nabi Musa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Musa, ya Musa, laula man qala la ilaha illallah la salaktu jahannama ala ahli dunya. Musa, kalau sekira-kiranya di alam dunia ini sudah tidak ada lagi orang yang menyebutkan lisannya la ilaha illallah, la salaktu jahannama ala ahli dunya, pasti aku akan timpahkan, pasti aku akan timpakan neraka jahannama itu kepada ahli dunia. Namun apabila di alam dunia ini masih ramai, masih semarak manusia membaca la ilaha illallah, maka neraka jahanam itu Allah akan tahan, Allah akan jauhkan daripada mereka, wabil khusus kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak heran apabila para guru-guru kita selesai mereka membaca tahlil la ilaha illallah, mereka mengatakan Muhammadur Rasulullah, alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nubasu insyaallah. Alaiha nahya, dengan la ilaha illallah saya hidup,
wa 'alaiha namut, dengan la ilaha illallah saya wafat, saya mati, wa 'alaiha nub'atsu insyaallah, dan dengan la ilaha illallah insyaallah kita dibangkitkan di padang mahsyar dengan membawa bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah uraian khutbah yang sangat singkat ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mengikuti sunnah-sunnah daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan pada saat kita wafat, pada saat sakaratul maut, lisan kita mampu membaca kalimat tauhid la ilaha illallah sesuai dengan hadis Nabi, man qala la ilaha illallah fi akhiri kalamihi dakhalal jannata. Siapa orang yang pada saat terakhir dia ucapannya membaca la ilaha illallah pada saat dia sakaratul maut, dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhalal jannata, ja'alanallahu wa iyyakum minal faizinal aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrat ibadillahis salihin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وأيها بالمؤمنين من عباده فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على ملائكتك المقربين وأنبيائك والمرسلين وأهل طاعتك أجمعين واجعلنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamami shalah. Sapnya dirapatkan, diluruskan. Allahu akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naban wa kawa'iba atraban wa ka'san dihaqa. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم أيها النبي ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله الذي بلغ الحمد مولانا معبود. اللهم صل وسلم وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم لعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيد الأبرار محمد خير الأنام الذي تغنى به الحوائج الأنام وترزق به الخلائق ولو بالمنام ويوصل به كل المطلوب والمرام. مبارك عليه يا ربي بعدد كل ملائكتك الكرام على آله وصحبه أهل الطيبين الكرام. اللهم ثبتنا يا الله بالإيمان والإسلام. اللهم ثبتنا يا الله بالتوحيد والمعرفة. اللهم ثبتنا يا الله بحسن الخاتمة. اللهم وفق لنا لطاعتك واسلك لنا سبيل مرضاتك وجعلنا بمن يتقيك ويخشاك ويخافك ويرجوك ويستعين بك ويتوكل عليك. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. اللهم الطف بنا في تيسير كل أمر عسير فإن التيسير العسير عليك يسير فنسألك التيسير والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا يا الله في سكرات الموت.
ونجة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بالقبول الفاتحة.